game to na sa ato ang second set ato ang Magic 4. Oh, may red horse. May red horse eh. Side out. Servisyo Konsyal J. Tode. Toko J. La. Bato na, binatuay na. Wala, way hinay bula dire. Na. Inside. Ono. 0 na. Ono 0. Konsyal J to serve para dos. Tode, it's my day. La, kanlat. Ay, the Black Panda yang nga daw. Point. Sango. 2-0 na. Automatic point na. Basta sango. Kini servisyo para 3. Ay, ito di. Medyo nabitay, bay. Jojo to na riskyo. Lamba, Jo. Pinikhan na, Jo. Sinumbang, guys. Jojo. Si Shantoy. Barracks, Jojo. Shout out tayo ni Idol Koyos, ha. Koyos. Oh. Servisyo Konsyal J. Para 4 na Konsyal J. Ayan. Jojo. Inside. Oh. Agin na. Substitution. Paring Cesar in, out Jojo. La. Ayan. Hindi mo pa rin Cesar. La. Poriton. Out ball. Oh, okay, boss. Boss Baroy. Sab na sad ngiga ni oy. Taga-servisyo na rin paring Cesar eh. Out na naman si paring Cesar in Jojo Alivio. 4-0 ha in favor of Team Guadalupe sa atong game to. Servisyo Shantoy Labra. Darlene. Tokmod. Tinukmuray mo. Chantoy Grabe Chantoy Ako Jelji. Side out. Servisyo Ayan. Wah, gede re. Basiyo rin napita Kuwang silig. 4-0. Kini para 5. Servisyo na Black Panda. Toy, hinahinayala na Toy. Yakita na Toy ay. Gilatos ni Shantoy ay. Lah. Away from home, size 0, change court. This game is brought to you by Maricel Antonet Chicharon. Karkar bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Servisyo the Black Panda. The Black Panda again. Lah. Okay. Konsyal J to the rescue. The Black Panda. Out from nowhere. Ngigasulpot lang kalit Side out. Size 0 ha. Size 0. Servisyo to agsek. To dates by day. No size na. Kini para 2. Lah, kuha pa. Ayan. Away. Servisyo Konsyal J para City. Shantoy. Bok choy. Backseat Bilbil. City na. Okay, back to the ball game. Odo City kini para 8.
Serve ko si LG. Santoy. Tok mo dito di. Nabasa si Santoy lah. Imo Darlene. Santoy. Kita ka ka. Wana. Yayay na. 1-8. Dal. 1-8 ha. Kini para 9. Lo. Toy, agi bala na stirador bola ni mo toy. Tuga na to ya. Oh, no na. Oh, no, kini para Jace na. La. Pick to sa kalit. Kama na toy. La. Darlene. Na. Away from home. Servisyo Jojo para 2. Ono 9 ah. Ayan. To Santoy. Buen. 2-9. Kini para 3. Wah, masabod. Dos 9 ya, 9. 2-9. Servisyo Santoy para Gis. Ayan. Plat. Sakita to. Out ball. Servisyo Ayan. Santoy. Point. 3-9. 3-9 na. Kini para 4. Point again. 4-9. Kini para 5. Servisyo Ayan. Inside. 5-9. Ayan again. To serve para 6. Santoy. Totode. Lobo. Pagrak ni Jojo. Eksakto kayong pasok. Size 9 na. Laka diha oy. City 9 na. Wala, dikit na. Darlene. Buyok Darlene. Kusgi pa. Yay! Santoy. Kuha mga po kalit. 8-9. Gawa sa. 8-9 ya, 8-9. Okay, servisyo Ayan para Iguales, net bag. Side out. Kapoy. Servisyo Darlene para Jace ni. 8-9 ha, labaw ang Team Guadalupe Gusa. Konsyal J. Answer ba Ayan? Din amada to bay. In amada kampo to tira. 8-9 side out. Servisyo Ayan para Iguales. Santoy. Tujojo. Santoy. Pictos. Kaabot. Iguales 9 na. Iguales 9. Nakagukod ang kontra. Servisyo Tode para Jess. Kuha pa. Darlene. Ompok ito de. Ben. 19. Jess 9 na. Kini para 11. Waara na unhan sa Sabado. 11-9 na. 11-9. Na para daog nas game to. Servisyo to di. Para Baus. Darlene. Sold pa. Bumpahan da yun. Kuha pa.
Darlene. Lah. Santoy. Wala ni. Paningkamot versus paninguha. Pasok. Tokbo ni Santoy. Side out pa. Pagkakataon sa Team Guadalupe para tapusin ang laban. Servisyo Konsyalji para Jis. Darlene. Lah, umakyat yung bola. Konsyalji, pasok again. Santoy for the finish. Bitay si Ayan. Jess 11. Jess 11, 2 points na lang at manalo na ang Team Guadalupe. Ala, lapdos. Bahog. La, binahugay na sakto ha. Nice. Mana for the win na para champion. Para finals kung makadaog ang Team Guadalupe. Guales 11. Servisyo Konsyalji. Na. Out ball. Championship ha. Pasok sa finals ang Team Guadalupe.